Fish on. Fish on, guys. Fish on. Nice. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Alright mga master, dito na sa spot. Ito, jigging na naman. At ito, Vatican jig 400 grams, fluorescent orange na zebra. Then ito, DIY na Assis hooks. Rod is Chase King na fast jigging rod, Ikoda. Then Pen Fathom 15XN. Yan. Yeah, ari ko. Sana makachamba. Chamba na chamba. Okay. Drop, first drop. Mabawra diri ma'am. Pila? Pinusi? Pila ni dire? Tok na yun. Yun, bottom. C'est ça les clés. Le matin plus tôt. Fish on. Fish on, guys. Fish on. Nice. Woo, fish on. Fish on. Fish on. Woo. Fish on. Fish on. Woo. Malakas oh. Hila siya oh. Malakas-lakas to, guys. Malakas-lakas to. Hila oh. Malakas. Malakas talaga, malakas. Oo na. Gusto nyo talaga makawala. Oops. Grabe.
ganso dong ah. Ha. Malakas to, malakas mga master. Uy. Oh. Malaki-laki to. Hila niya yung drag ko. Hop. Oh. Ako lang magganso dong. Lagay mo lang dyan dong. Ako lang magganso. Paano lang? Pupunta siya sa ilalim dong. Ikot mo. Ako tumama ako sa pala. Lapit na to. Grabe. Lakas, malakas, malakas. Lakas mga master. First drop. First drop. Strike. Malapit na. Slowly but surely. Tira yung pambuilo niya. Yeah. Oh, bubunutin kita. Come here. Yun, color na. Puti. Puti na. Color. Ruby snapper. Laki. Ang laking ruby snapper. Power. Thank you Lord. Thank you Inang. Ang laki. Thank you Lord. Pagod siya, pagod. Secure mo natin isda. Fish secured. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Inang. Ang laki nito. Power oh. Tara. Dito. Para pala sa. Yan. Kailangan akong mong gusto doon. Huwag mo nakipit. Ako nakipit. Ay, ako. Thank you Lord. Yan. Ito. Power. Thank you. Dito. Sabi. Kaya wag na muna dong. Saglit ako lang magtanggal. Wag mo lang. Lord, thank you Inang. Mga ilang kilo dong? 5. 5? Sobra. Huwag ka magtansya. Sobra 5 kilo. Kabigat. 5 daw. Sa 7 kilo yan. Oh, mga ganyan. 7 kilos eh. 6 to 7 kilos. Kalaki kay Papa nakaraan din yung sa takbuhan. May tulay. Oo. Meron dyan. Pain. Egel mo. Papa unda, egel mo. Laog. Thank you Lord. Okay. First fish. Ruby. Power.
Yan, yan mga master. Laki. Yun. Yun. Thank you Lord. Whew. 400 grams. Dako diri mga ruby. Yeah. Bawa photo mo. Oh, photo, picture, video. Huge ruby snapper. Whew. Yeah. Saan tayo? Dagko ruby diri ma'am. Okay. Natin sa ating fish kill bag. Buhay na buhay. Yan. Oops. Okay. Yan. That's the purpose of a fish kill bag. Very handy. Mas okay na siya kayo sa kuan. Sa cooler. Kay bulky kayo ang cooler. Okay, itong dako kayo sa kailan. Oo. Kini pwedeng kuan. Pilokon. Wala. Whew, thank you. Update lang mga master. Mga master. Magdadrop tayo ulit. Yun pa rin ang ating gamit ay Vatican jig fluorescent orange na 400 grams. Yan. Trapping isda. Bottom. Fish on. Kaya pala hindi na bumagsak. Ano to, pabigat lang. Fish on.
Ano to? Kapabigat lang. Parang hindi na bumagsak. Dalangan mo. Ha? Fish on? Nice. Ano to? Pakitakbo daw yung ano dong, pakimargahan dong. Pindutin mo yung parang pin. Isa lang. Ay, ito. Saan? Sa taas? Yan. Hindi yan, yan. Ito. Oh, yan. Tapos na. Ah, sige, sige. Pinit ko na. Ano to? Ibang klaseng isda. Ano kaya to? Pabigat lang. Malaki to. Mahila. Okay, gahila oh. Ha? Gahila. Oo, malaki-laki to. Kasi sa kanina. Oh. Bantayan mo dong. Nandun sa ilalim. Bantayan mo ko. Sige ah. Pag dyan sa'yo, walang ilis dyan. Dito may ilis eh. Malakas to. Malaki-laki. Sa kanina. Oo. Ano kaya to? Bigyan ako. Huli din siya, diba? Double hook up. Double hook up kami ni ano, Paka Fishing, mga master, mga idol. Malakas oh. Oh, grabe. Banti-banti dong. Kunti lang. Oh, lakas talaga oh. Ano kaya to? Sa ilalim siya ng bangka yung linya ko. Pinuturos yung linya. Ha? Nag-grit yung linya. Hindi siya makakuha? Hindi mag-ano, hindi magtakpo kung maghila yung isda. Hindi ko na nakarealize isda ba o nasabi. Ah. Hindi magtakpo. Kanina hindi rin nagtakbo sa akin, di ba? Hinila ko pa. Ito, nagtakpo. Bigat lang. Ito, bago lang nagtakbo. Lapit na to. Ayun o. Yun o. Ruby na naman. Ruby snapper. Woo! Na siya. Another ruby. Ay, Dali lang. Ah. Grabe, ikot. Dong. Ikot, ano dong? Sikwatin dong. Tatama ko sa pala dong. Yan na. Kapit na. Yan na. Landed na to. Oh. Okay. You know. Woo! Wala, hindi siya kasama dito pala. kasama. Hindi kasama. Oops. Ops. Sir, Yan na. wala naglabas yan sir. Mag-wheelie yan. Wala yan, hindi na yan. Sa ano na siya. Hindi na kabilo yan. Oo. Woohoo! Thank you, Lord. Dali lang. Same lang halos. Kaya nagdala nito eh. Kasi ilalagyan. Mahirap pag lang lagyan. Oo, dali. Ako na mag-ano. Pwede nyo na abulin yan, Mac. Habulin nyo na yung linya ni Cedric. Fish secured, guys. Woo! Thank you, Lord. Ha. Yung kagandahan, no, pag woo! Dalawa na. Nakakadalawa na si Batikan Jig Fluorescent Orange Power. Woo! Ha. Grabe oh. Wala talaga siyang kawala. 3 hook tumama sa kanya. Bigat-bigat din to. Oh, halos wala talaga siyang kawala. 3 hook sumabit sa katawan niya. Aray. Whew. Thank you, Lord. Second fish of the day. Thank you, Lord. Thank you, Inang. Second fish. Okay.
Alright. Oo. Dalawa sila. Power talaga, fluorescent orange, Vatican jig. Sa kalab. Pareho lang siya naman. Oh, almost same size. Okay. Oops, danlog. Yeah. Yun. Second fish. Dagko jud mga rubid diri, ma'am. Sabit. Sabi ko lang. Kala ko fish on din siya eh. Ulit mo ng aga. Yung pamalo. Tapos balutin mo. Balutin ng tela. On va arrêter la pêche. On va prendre des apéritifs. Yeah. You know. Power. Second ruby. Yan. Second ruby snapper, guys. You know. Umabot siya sa ano? Banawag ba? Oh, nag-spring. Saan pinaandaran ko putol yung banawag eh. Ano bang linya niya? Anong brand? Sa akin Isorline, pinaandaran namin putol eh. Sabi ko putol kung putol na. Pero di ka na kang kuan, Christian. Christian? Ah. Anong brand tingali? Pioneer? Kalmarka, press. P3 yan, di ba? P3? What size? Kwa, 2. 2? Kung paandaran unta sa ako, paandaran ako napugto tong murag bagi. A few moments later. Yan mga master, mga idol, tapos na yung jigging session ngayong araw na to. At yung guest pala natin ngayon si Papa Fishing, pa-subscribe na lang din po sa kanila, sa kanilang channel. Yan, hindi naman tayo nabigo kahit paano may nahuli. So until next fishing adventure mga master, mga idol,